Welcome to my vlog. Andito po kami. We're going to take a ride of boat. Hello. Hello. Papito. This is Papito. Captain. William Lolita Casanova. Muchas gracias. Ayan. Ayan, sakay kami ng boat. Ayan, ang boat. So, ayan. Sasakay ng boat. I hope you will enjoy my vlog. We're just riding the boat. Ayan sila. Sa loob tayo, mas mainit kasi sa labas. Diyan. Ayoko nainitan. Maraming turista. Si Mami Josie. Ingat po, Mami Josie. Yeah, we're just taking the... Yeah. Mami? Ayun sa loob. You got a hat and Ano kakakain sa It's too hot. Yeah. Take a seat here. Thank you. Ça base al succo che non fa. Init. Mi ha perso così. Sì, sì. Sì. Fino ad aver due Sdoganati anche dalle loro parti. Eh? Sdoganati anche dalle loro parti. Boh, non lo so come dire. Ma che sai? Ayan. Sì, sì, frutta e verdura. I'll stay inside, it's too hot. La mia negozio, un supermercato. Un camion. Beer. Maanda na to maya-maya. Titir. Ayan. Vedrai fa un film. Ay, Ginocchia alla risposta. Dai il meglio. Dai il meglio. Mami Josie, what can you say about what do you want me to say? anything? No, no, it's okay. It's okay. There are a lot of people. So we're going to go on the boat cruise. Boat cruise, yeah. Okay, that's it. Mainit nga. Teka, I'll just stay. Jan, mainit nga. Dito na ako. Ayoko na doon. Ay, Diyos ko po, mainit. Mainit siya. Kaya dito na lang ako sa loob. Ay, Diyos ko, mainit. Para kang sinusunog mo sa labas, girl. It's just like... Yeah. Nakita naman na natin lahat, di ba? Ay. So, paglabas nito, yeah, Yeah, that's fine. We can sleep in here. yeah, it's... Funny fish? Ay, alin, hindi ko na siya kinukunan. I'm not taking a video, I'm just doing it myself. I know, right? Yeah, that's the one here, yeah? Enjoy. We're still waiting for other passenger, no?